dambe poisson gazima uko sambalanyo Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa o mini gadi dambe jiujela sambalanyo amini gadi dambe jidaka sumalempa o mini gadi sidaka jiujela sambalanyo amini gadi Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanyoka, jiujela sambalanyo amini gadi Niami be kontan, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa na nakabo bara yola dame do dama. Oduye buru kela kontana li, de una nakabo tulundi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta kontale, maninga wo basondame, fila wo basondame, senevo wo basondame, baba wo basondame, dobu bugo basole, hena basondame, marakalu wo basondame, suragalu wo basondame, damashilu wo le, kamele damaragani godina basondame, a konte bi, a orange bi, abesoro, damatemendiala. Produit par Sime Agroalimentaire. Alhamdulillah rabbil alamin an ga foli ba an lajebaga bɛɛ lajɛlen n'a fɔ don o don an b'aw fo cogo min na anw tɛ sɛgɛn aw foli la ka d'a kan aw fana tɛ ka sɛgɛn anw lajɛli la an ka baro duman kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ɲɛna ko aw bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan bi ko dɔ min bɛ kuma caman fɔ nka kuma nafamaw a ka émission man di don o don a bɛ min filɛ o la an ka foli b'an ka invité ye invité kɛnɛmaw de b'an bolo bi ka da thème yɛrɛ nafa kan sira ɲɔgɔn aw bisimila baasi t'aw la ayiwa an ka bi thème min na boli min kan fɔlɔ an tun b'a fɔ ko a bɛ an ka mɔgɔkɔrɔbalamɔgɔw de la ka caya n'o ye an ka cɛkɔrɔbaw ye mais sisan laɲiniw y'a jira k'a fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ b'a la problème bɛ denmisɛnninw yɛrɛ de la nka a ko kasibaga yɛrɛ ye anw musow ye n'o ye éjaculation précoce ye ne bamanankan na ale bɛ wele ko dunukɔrɔnin yanni anw musow sɛgɛnnen don a ko la ka a baro kɛ ka na a sɔrɔ kun a n'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ cogo min na ani mun min na a n'a bɛ furakɛ cogo di an da bɛ na don o la ka an da don la ni an ka mɔgɔba dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu b'a ko maîtriser kosɛbɛ farafin furakɛlaw b'o la dɔgɔtɔrɔfuraw b'o la muso kobaw b'o la minnu bɛ kobaw kɛ minnu bɛ an ka furaw d'a ma o mɔgɔ fɔlɔ ale ye Lasana Munde Kafe n'a tɔgɔ fɔra dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn Dagaba Lasana Munde Kafe i bisimila bigo dɔ kɛnɛ kan ko kura a fana tɛ dunan ye bigo dɔ ko la dɛ baasi tɛ yen micro a mɛnɛnen don n bɛ jama fo ka foli lamɛn fana d'accord amina ya rabi ami d'accord daga o ye Dagaba tigi ye ka tugu ale la Kadi Secret n'i ko Kadi Secret dɔrɔn a fana tɛ dunan ye bigo dɔ kɛnɛ kan a fana bɛ muso fura caman bɔ a fana dɔnnenba don Kadi i bisimila bigo dɔ kɛnɛ kan baasi t'i la nse ayiwa ale kɛrɛfɛ an ka docteur bɛ yen nɔ ne ale ye docteur Yves Dambeli Yves i Dambeli baasi t'i la nse i bisimila baro bɛ ja yɔrɔ d'accord ale kɛrɛfɛ an ka comédienne ba dɔ b'an bolo ne ale ye Sira Tarawele Majɛ a fana ye mɔgɔ dɔnnenba ye a fana bɛ ko caman kɛ muso cɛsirilenba don
an ka foli bɛ muso cɛsirilen bɛɛ ye o hukumu kɔnɔna na Majɛ i Tarawele bisimila Danbɛlɛlaka ni Tarawelelaka kelen don k'u sigi k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ka kɛnɛ nka a bɛ ɲɛ o kɔrɔ de ye k'aw ka bi kɛnɛ ka di bi kɛnɛ ka di yarɔ o ye tiɲɛ bi kɛnɛ yɛrɛ nafa kama an b'a fɔ ko bi kɛnɛ ka di k'a fɔ an ka invité bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen bisimila mun de ka fɛ e bɛ ne kɛrɛfɛ Alasana n t'a daminɛ e la bi thème n y'a fɔ éjaculation précoce ni dɔw b'a wele ko dunukɔrɔnin an kɔni bɛ min dɔn a la o y'a tɔgɔ in ye i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna n'a sɔrɔ bana de don bana suguya min don wa. bon bana dɔ bɛ banaw de bɛ ale bila mɔgɔ fana na éjaculation précoce a kɔrɔ ye minnu bɛ tila joona o n'i y'a ye a dara ko dunukɔrɔnin parce que dunukɔrɔ bɛ tila joona quoi. ka tila joona cogo di tan jumɛn na tan. ka tila a ka gosili la joona. ka tila kafoɲɔgɔnya la joona. micro. dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka hali miniti kelen kɛ u b'a fɔ cogo min na dɔw bɛ yen u tɛ se ka miniti fila kɛ dɔw bɛ yen u tɛ se ka miniti saba kɛ mais a kuntala caman ye bana ye mais dɔw ye laɲini fana ye o laɲini nin ye min ye o kɔnɔna ka dun komi dɔgɔtɔrɔ bɛ yan nɔ an bɛna se a la k'a tigɛ mɔgɔ k'a faamuya. d'accord n'Ala sɔnna inchallah. ok docteur o question kelen don n'a sɔrɔ i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni éjaculation précoce in yɛrɛ ye jumɛn ye. a bɛ hakɛ to n tun bɛ fɛ ka segin n'a ye kɔfɛ dɔɔni pour que ka ɲɛfɔli kɛ ka se k'a faamu dɔgɔtɔrɔya fanfɛla fɛ bon parce que an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dafa effectivement a ye fɛn dɔ fɔ n'i y'a ye a ko dundukɔrɔnin parce que a ka teli di maintenant pour que c'est à dire éjaculation yɛrɛ kɛ comme éjaculation précoce ko kuma de don donc fo a ka ɲɛdɔn c'est à dire éjaculation yɛrɛ bɛ na cogo di parce que pour que éjaculation yɛrɛ ka na c'est-à-dire éjaculation bɛ adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ parce que mun de bɛ kɛ i bɛ muso nɛgɛ de ta fɔlɔ n'i ye cɛ ye i kan ka muso nɛgɛ de ta fɔlɔ o nɛgɛmafɛnw bɛ yen i y'a faamu n'i y'a nɛgɛ ta à ce moment joli de bɛ na cɛya kɔnɔna na ka na cɛya fa donc ni cɛya wulila waati min na o de bɛ e permettre e ka se ka muso pénétrer. Maintenant o kɔnɔna na o de b'a to e bɛ diya mun nɔfɛ e b'o sɔrɔ o kɔnɔna na de donc o bɛ dépend e de la n bɛ fɛ diya ka mɛn ou bien n tɛ fɛ a ka mɛn o tɛ yan. o bɛ dépend cɛ yɛrɛ de la. o bɛ dépend cɛ la n bɛ fɛ diya ka mɛn ou bien n tɛ fɛ a ka mɛn n bɛ fɛ a ka dan nin waati in na maintenant n'o de kɛra waati min na i b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka laban ni éjaculation ye c'est à dire que lawaji o bɛ sira minɛ o bɛ bɔ. Donc a bɛ fɔ ma ko i lafiyara o waati de maintenant an bɛ cadre min kɔnɔna na o ye c'est à dire temps tɛ d'i ma e ko o bɛ kɛ quoi c'est à dire e de mana se muso ma dɔw yɛrɛ bɛ tila c'est à dire bolo dalen muso yɛrɛ yɔrɔ dɔw kan dɔrɔn o bɛ se ka lafiya ten o ma n'a ye k'a sɔrɔ baara yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ o ma n'a ye o ye contrôle bɔlen y'i bolo donc vous voyez donc n'o dun kɛra dɔrɔn ko tiɲɛna quoi tiɲɛna dɛ voilà donc an b'o de kɔnɔna na sisan donc o de y'a to a bɛ fɔ ma ko dunukɔrɔnin parce que a ka teli donc a dɔw bɛ e yɛrɛ de b'a contrôler maintenant a dɔw la a tɛ temps yɛrɛ d'i ma parce que o bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de b'a jukɔrɔ comme a da sera ma an da bɛna se o fɛn ninnu ma na minnu bɛ se k'a bila mɔgɔw la n'olu de bɛ yen o de bɛ ɲɛɲini sisan n'o ɲɛdɔnna o de b'i permettre e ka fɛn dɔ proposer comme solution donc an dɔgɔtɔrɔw anw bɛ solution b'an bolo alors an minnu fana bɛ an ka yiri fɛn ninnu bɔ olu fana solution b'u bolo mais n'i y'a lajɛ a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ parce que principe actif ko de don fɛn bɛ kɛ sababu ye k'o retarder an b'o de proposer mɔgɔw ye pour que diya in ka se k'a mɛn parce que problème bɛ diya de nɔfɛ diya ka se ka mɛn ka sɔrɔ o don docteur d'accord Kadi Segere an bɛ kuma min na n y'a hakili la i bɛ ka faamuyali sɔrɔ a la i fana bɛ musow dɛmɛ kosɛbɛ dilan ta fan fɛ est ce que cɛ dɔ delila ka se i ma ni nin bana in ye yan a caman i ye solution sɔrɔ a la n'ala ka jɛn kɔni solution sɔrɔ a la parce que n balimakɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ segin an kɔ dɔɔni dɔw ta ye ala y'u dan n'a ye dɔw ta o y'a sɔrɔ bana fɛ mais caman bɛ an musolakaw yɛrɛ la cɛ ka dunukɔrɔninya bɛ an musow la awɔ a caman bɛ sɔrɔ muso de la parce que mun na i n'a fɔ docteur ye yɔrɔ dɔw fɔ cɛ ka na i ma n nana dɔrɔn
n taara o t'a ɲɛ ye pour cɛ yɛrɛ ka se ka fanga sɔrɔ dɔɔni a bɛ sɔrɔ muso ka bololakaran a n'a ka bololakaramisɛnninw. N'i y'a faamu sisan fo muso k'a mara. parce que ni ma parce que cɛ dɔw fana bɛ yen a ka hakɛ to kuma n'a fɔcogo don an bɛ yaaka hakɛtɔ ɲini an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ kuma n'a kɛcogo don mais ale bɛ ka mara min fɔ nin majɛ cɛ dɔw fana bɛ yen ni i ma fara o la dɔrɔn dununkɔrɔnin in bɛna ka sɔrɔ ko ma. n'a kɛcogo fana de don muso de bɛ cɛ lafariya. Safɛ ni ne ye kuma in faamu sisan a bɛ komi kunkolola ko don quoi ou bien hakili parce que docteur ka kuma la docteur ko psychologiquement quoi n t'a dɔn ni ne y'a faamu psychologiquement joli de bɛ na ka fɛn in fa fɔlɔ donc après ni joli y'a ka baara kɛ o bɛ taa kɔrɔbalen yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka na ne ka faamuya la donc fo muso de ka intéressé cɛ la ka maramarali caman kɛ n'o misaliw cayara c'est-à-dire i b'a kɛ ka da i ka niveau la. Non, n'a ye kuma ka ca a tɛ faamuya. Dɔw ta y'o ye. A bɛ ka docteur ka kuma contrôler ka taa yɔrɔ dɔ la. Parce que pour que mɔgɔ ka se ka rapport kɛ cɛ ka se ka wuli i ye fura ta o i ma fura ta o kunkolo y'a commandé o joli bɛ jigin test de kɔnɔ cɛya foroko fila in kɔnɔ i m'a ye ni cɛya wulila n'i bolo magala aw b'a bolo magala a b'a dɔn. a b'o kɛ yan aw b'o kɛ yan a y'o dabila. a ye fɛn lamɛn a b'a sɔrɔ a ka girin n'a ma girin a tɛ magala o n'a magala karisa bi ta in ya n ka magan bi dɛ o b'a sɔrɔ cogoya t'a tigi bolo mais ni joli jiginna test la érection bɛ na érection ye mun ye fanga bɛ na quoi o fanga ɲɛnen kɔfɛ ko bɛ sɔrɔ ka daminɛ de donc pour k'aw latɛmɛ yɔrɔnin na quoi parce que ale ye kuma min fɔ je crois k'aw m'a faamuya a bɛ ka taa ni sira wɛrɛ ye. bana b'i la cogo o cogo muso dɔw tagabolo ye bon kuma n'a fɔ cogo lamɛnbagaw ka hakɛ to muso dɔw tagabolo ye dɔrɔn bon e yɛrɛ b'a dɔn fanga tɛ cɛ in na e kan ka baara dɔ kɛ k'a sɔrɔ cɛ ka fanga sɔrɔ mais cɛ jigi bɛ kan i bɛna fɔ karisa ne t'e ta nin ma sɔrɔ dɛ kana na nɔgɔ ka tɛmɛ donc en tant que o bɛ cɛ kun cɛ yɛrɛ jigila bɛ misɛnya bon en tant que ni fanga fana t'i cɛ la e kɛlen k'o fɔ cɛ ka ko ja don a yɛrɛ la e de bɛ se ka fanga d'a ma a bɛ bɛrɛ min kɛ hali n'a ka dɔgɔ e ka kumakan de bɛ se ka dusu don a kɔnɔ quoi o la ko a bɛ mɛn ɲɔgɔn na o la bon cɛ yɛrɛ jigi b'e kan i ma faamu wa donc cɛ mana kɛ cogo o cogo muso de bɛ fanga di cɛ ma. docteur cɛ ni muso yɛrɛ ka da ɲɔgɔnya o a miniti kɛrɛnkɛrɛnnen de b'a la min yɛrɛ ye normaliya. bon tu sais normal ko in a bɛ dépend mɔgɔw de la quoi comme n y'a fɔ cogo min na c'est-à-dire que a bɛ dabɔ mun kama o ye lafiya de ka sɔrɔ ko kɔnɔna na donc ni pour que a ko yɛrɛ ka ɲɛ e yɛrɛ bolo fɔlɔ a fɛn fɔlɔ ye e bɛ ka kɛ environnement mun kɔnɔna na fɔlɔ o de ye problème fɔlɔ ye o. ça peut jouer. E bɛ non a bɛ dépend e ye muso sɔrɔ cogo di. e n bɛ misali ta anw yɛrɛ ka société yɛrɛ kɔnɔna na sisan famille bɛ famille na a tɛ ku i la a ka dɔn i la ko i nana ni muso ye so kɔnɔ parce que a b'a la ko a ka ca denmisɛnnin kunda de ni mɔgɔkɔrɔba kunda de don o bɛ faamu o bɛ cadre dɔ kɔnɔna na ça c'est dans les normes il y a pas de problème mais la jeunesse là a bɛ dépend i bɛ a tɛ se k'a dɔn ko e nana ni muso ye so kɔnɔ e bɛ na ni muso ye so kɔnɔ o ɲi bɛ ɲini cogo di. Donc, et dans ta tête déjà, psychologiquement, tu es déjà mal préparé. On a que teliya la, et puis moi quand on a boit kalama. Muso bena mangan bo, atna mangan bo. Donc, on haraba qu'on a na sisan, ko bébé tient. Donc, physiologie c'est que normal la blé quoi. O di be nani teliya yɛrɛ jeunesse fan fɛ bon an ka kɛ teliya la et puis an ka bɔ ça c'est la jeunesse. mais Majama ni teliya ko ni a précoce n'a ko ton est-ce que cɛ min ye dununkɔrɔ ni y'a sɛbɛ dɔɔnin don a ka du kɔnɔ est-ce que a bɛ lamɛn yɛrɛ. subhanallah candidat to kuma la yɛrɛ. kama so ma fɔlɔ. ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko kama so ma. a yira k'a fɔ ko an bɛ se k'a fɔ mɔgɔkɔrɔba bana de n'a ye mɔgɔkɔrɔba minɛ c'est normal ya. bon mɔgɔkɔrɔba bana don mɔgɔkɔrɔba bana tɛ parce que denmisɛnnin mana kɔn fɔ ma a b'i fana minɛ o minnu bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ka safinɛ k'u yɛrɛ la olu de ta ka jugu. oh là là. I b'a jateminɛ bi 85% d'hommes aujourd'hui
a b'a la éjaculation précoce b'a la. o ye jigilatigɛ ye mais dɛ. ka fɔ ko machine de b'a bila mɔgɔ la ayi. ma machine ko f'i ye. ayi ne k'o de an de b'o mɛn kɛnɛma ko u b'a fɔ ko machine de b'a bila mɔgɔ la. bon ne kɔni ka hakilina la k'a daminɛ 40 ka yɛlɛn bi dununkɔrɔ t'olu la. olu bɛ normal la. k'a ta san 40 ka yɛlɛ. k'a ta san 40 ka yɛlɛ dununkɔrɔ t'olu cɛ la. explication dɔ b'o la. nin kun bɛna kuma kun tigɛ sa mais a y'a bɔ a da o. i y'a bɔ n da. docteur kun kumana sisan e bɛ na ni muso ye so kɔnɔ haraba la i ma pɛrɛn i si ma se i hakili ma se e nan'o haraba daminɛ n k'i bɛ to haraba in de la. a bɛ tu i la quoi a bɛ kɛ habitude de y'i la u b'a daminɛ de k'a sɔrɔ u si ma se u hakili ma se donc san 30 san 25 san 40 a kuma banna o a kuma tɛ kɛ yɛrɛ. parce que n'i ye kuma dɔw da n kun bɛ kuma daminɛ kuma ban parce que n ye exemple dɔ de ta maintenant il faut que basigi ka kɛ kunkolo kɔnɔna na e hakili sigilen don muso hakili sigilen don a mana fɛn o fɛn kɛ kɔnɔw na sisan a ka teli o ka ɲɛ mais pression bɛ e kan pression bɛ nin kan o bɛ se ka ɲɛ cogo di. a ma nɔgɔn dɛ. donc stress yɛrɛ de ye facteur fɔlɔ ye surtout mɔgɔw kan bon e yɛrɛ y'an ka jamanaw lajɛ an ka jamana bɛ lahala min kɔnɔ sisan jɔn dans quelle famille on peut dire que c'est lafiya bɛ yen. docteur ka sisan fɛnɛ. comprenez c'est le stress o de ye facteur fɔlɔ ye bon maintenant n'o bɔra yen e yɛrɛ bɛ tila ka na ye parce que ni i nana sexualité daminɛ sexualité n'a a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na o a ko n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na o y'a infection ma yɔrɔ de ye donc ni infection sugu ka ca microbe sugu ka ca n'olu nana o sen a kɔrɔla la sisan donc olu fana bɛ se ka kɛ facteur dɔw ye dɔw ma olu bɛ se ka kɛ donc an b'o ɲini n'o ɲinina o de bɛ faga sisan ani ni nɛrɛbana bɛ minnu na olu bɛɛ bɛ contrôlé par le cerveau kunkolo zɛbɛ fasa ninnu bɛɛ bɛ dépend kunkolo zɛbɛ de la donc mɔgɔ ma ko kunkololabana ou bien hakililabana ou bien fasadimi bana ni fɛn ninnu bɛ e la donc e yɛrɛ bɛ n'a ye donc olu fana fɛ a ka teli olu ka éjaculation précoce parce que nerf de bɛ nin bɛɛ contrôlé bɛɛ bɛ kunkolo in i y'a faamu wa d'accord fasaw de bɛ nin bɛɛ contrôlé donc ni problème bɛ yen e yɛrɛ bɛ n'a ye tuguni a bɛ n'a fɔ ko o fasa ninnu bɛ baara kɛ ni fɛn dɔw de ye magnésium n'o dɛsɛ bɛ yen dɔrɔn problème bɛ na donc i yɛrɛ bɛ n'a ye n balimakɛ filɛ nin ye u bɛ solution minnu proposer i bɛ taa sɔrɔ produit ninnu na farikolo mago bɛ fɛn minnu na ka baara kɛ dans la sexualité i bɛ taa sɔrɔ principe actif ninnu de bɛ u ka produit ninnu la donc o ye sa solution de problème c'est pourquoi an tɛ y'an ka fɛn dɔ lagosi c'est à dire nin bɛɛ ye pour que adamaden ka se ka lafiya sɔrɔ donc a bɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn résultat bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quoi voilà muleka fɛ a bɛ furakɛ yan muleka fu lasana sidi éjaculation précoce bɛ furakɛ yan a bɛ se ka furakɛ ka ban pewu wa a bɛ furakɛ caman bɛ furakɛ mais a kuntala ka jan éjaculation précoce kɔnɔna ka dun kojugu ko kuma in tigɛra n bɛna segin a kan tuguni n bɛna segin kɔfɛ dɔɔni i bɛ cɛ o cɛ sɔrɔ bi c'est à dire a ka ca mɔgɔ faso dɔw kunda komi tɛ siya lagosi olu caman de bɛ yen olu bɛ safinɛ k'u yɛrɛ la a fɔ kɛ n'i m'a fɔ a tɛ faamuya siya lagosi tɛ dɛ mɔgɔw k'a kɛ to âge de wa siyaw de don olu bɛ yɔrɔ dɔw la mɔgɔ tɛ mɔgɔ non n tɛ olu lagosi dɛ olu bɛ se k'a fɔ k'u tɛ muso ko kɛ u tɛ bɔ u tɛ se muso ko kɛ docteur filɛ nin ye a caman de bɛ safinɛ k'a yɛrɛ la k'u yɛrɛ masturber olu bɛ kɔrɔbaya n'o ye fo ka taa k'u ye muso furu bon e kun commencera ka safinɛ don i yɛrɛ la k'i yɛrɛ masturber ka ji bɔ mais hali ye muso ye i bɛ ji bɔ i yɛrɛ ma o de ka jugu n'a bɛɛ ye o de ka ca bi bana si o caman de bɛ yen donc mɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛn in bila i yɛrɛ la de quoi mɔgɔ bɛ se ka bila i yɛrɛ la caman ba bɛ yen fura b'a bila i la mɔgɔ bɛ n'i bɛ tension fura ta soit cɛya sara ou bien i bɛ éjaculer joona mɔgɔ bɛ diabète fura ta soit cɛya sara ou bien i bɛ éjaculer joona des produits bêta-bloquants i n'a fɔ hépatite ninnu b'i la i taara hépatite fura dɔw kan
ou bien face fasaden fɔlɔ dɔ bɛ la komi an min fɔ i taara o furaw kan fura dɔ bɛ n'i b'a ta don o don kudayi kudayi n'a ma joué yɛrɛ kan a bɛ joué yɔrɔ wɛrɛ kan pour que ka nin bana ninnu bila a bana sɔrɔ cogo ka ca et surtout mɔgɔ minnu bɛ yen ni problème b'u da la i b'a fɔ docteur a fɔ cogo min na i ma lafiya kunkolo la a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka bɔ sugu la i bɛ taa so problème bɛ da la so a b'i da la kungo kɔnɔ i bɛ se ka lafiya cogo di e yɛrɛ nana i bɛna nasɔngɔ i bolo so a yɛrɛ tɛna wuli sango ka jɛkile ne bɛ o sugu la ne yɛrɛ ko problème yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ i tɛ mɔgɔ an to an ka lafiya fɔlɔ wa o n'a ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen mais o bɛ furakɛ psychologiquement dɔw b'u furakɛ Mali la ne kɔni bɛ sexologue ye ni urologue kɔni ye ma sexologue docteur an bolo yan non ne m'a ye ne b'a fɔ ten dɛ ne kɔni ne m'a ye ne y'a ɲini ka dɛsɛ n m'a ye don dɔ la muso dɔ taara i présenté n na ale ko k'ale y'a ye ne y'a tɔgɔ sɛbɛn ka bila n mana mɔgɔ ci a ma o t'a ye parce que a mɔgɔ dɔw bɛ yen f'u ka analyse dɔw de kɛ ordinairement tant que analyse dɔw bɛ yen n'i m'olu kɛ a furakɛli ka gɛlɛn quoi donc o de la a caman de bɛ yen a 64% o bɛ se ka furakɛ mais dɔw bɛ yen olu tɛ se ka furakɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o la. Ok, mais docteur, est-ce que éjaculation précoce ni denko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni bana bɛ cɛ minnu na est-ce que u bɛ se ka den sɔrɔ? N permettez n ka segin ka na kɔfɛ dɔɔni yanni i ka kuma diya. Ok. N y'a fɔ cogo min na kɛko ɲuman de b'a to a bɛ diya. I b'a ye denmisɛnnin kunda lawaji bɛ na cogo di parce que fɛn dɔw bɛ yen cɛya ka wuli pour que i ka se ka damu sɔrɔ mais a bɛɛ ma dabɔ forcément que a ka laban ni éjaculation ye n y'a fɔ cogo min mais ni mɔgɔ minnu ma furu fɔlɔ u y'u yɛrɛ minɛ ka mɛn cogoya dɔ la parce que appareil dɔ bɛ adamaden na mun bɛ dɛmɛni kɛ lawaji fanfɛ kosɛbɛ fo ma ko prostate i b'a fɔ mun ma ko piya donc prostate de bɛ lawaji ta denkisɛ o bɛ dilan kilidenw de fɛ a bɛ ka kɛ maintenant kilidenw bɛ ji mun na ni an b'a fɔ a bɛɛ ma ko lawaji prostate ka baara de y'o ye ale de bɛ fondation o bɛɛ de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ éjaculation senfɛ o de bɛ bɔ ji de bɛ seresere ka bɔ an b'a fɔ ma ko lawaji i y'a faamu donc o prostate in filɛ nin ye o kɔni b'a ka baara la don o don maintenant mɔgɔ minnu tɛ rapport dɔn n'u b'u yɛrɛ minɛ ka mɛn ale tun bɛ baara la komi sin a bɛ baara kɛ donc ni e ma labɔ farikolo b'a labɔ cogoya dɔ la farikolo b'a labɔ cogo di i b'a ye o tigilamɔgɔw de bɛ na sisan u b'a fɔ ko k'olu sogola ko u ni jinɛmuso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko u bɛ jɛ parce que yɛrɛ mun ye quoi parce que ni e ma labɔ a bɛ labɔ bon ni prostate dun farala n'a fara ni hakɛto bɛ kuma na n'i taara banakɔtaga la sisan ɲama bɔtɔ la ale b'a tɛrɛ a ji bɛ bɔ n'o ma se ka kɛ yɛrɛ mun ye n'a ma bɔ o la o de bɛ dɔw bila fana parce que a bɛ dɔw nɛgɛ wuli sisan o bɛ obligé k'u yɛrɛ ladiya a fɔ ma ko masturbation c'est à dire que k'i yɛrɛ dɛmɛ n'i yɛrɛ bolo ye o de ye masturbation ye u b'o kɛ pour que parce que aw yɛrɛ b'a mɛn mɔgɔw da a b'a fɔ ko tasuma minɛnen don bara jukɔrɔ ko n'i ma tasuma in faga ko barama saba parce que o b'a sɔrɔ ji in bɛ yen de o bɛ k'i c'est à dire que ça fait pousse f'a ka bɔ de o de bɛ pousser k'a bila maintenant mɔgɔ minnu yɛrɛ minɛ ka mɛn a kɛra i furula i ma furu e kɔni bɛ se k'i yɛrɛ minɛ ka mɛn ka 2 semaines 3 semaines kɛ e ma rapport kɛ n'i nana i ɲɛsin rapport fɛn o fɛn ma fɔlɔ kɔni bɛ teliya o diyagoya de fa foyi t'o la o fɔlɔ kɔni bɛ teliya maintenant n'o fɔlɔ teliya sisan e de kan ka bon a bɛ parce que n ye kuma daminɛ kan ko a bɛ dépend i ye muso sɔrɔ cogo min na ni e ye muso sɔrɔ haraba kɔnɔna na a bɛ bɔ joona haraba la i y'a ye ti minute kelen yɛrɛ kɛ yɛrɛ a bɛ bɔ pour que i ka lafiya maintenant ne y'a sɔrɔ i furulen don e mɛnna k'a sɔrɔ e ma rapport kɛ n'i taara voyage la 1 mois 2 mois i sera k'i yɛrɛ minɛ i seginna ka na i bɛ yɛrɛ masturber dɛ i seginna ka na i sera k'i yɛrɛ minɛ 1 mois 2 mois 3 mois i ka rapport fɔlɔ bɛ kɛ muso fɛ o y'a sɔrɔ muso labɛnnen don elle est pressée e fana presselen don n ka kuma tun bɛna o yɔrɔ in na ale presselen don o de kan ka kɛ lafiya kɔnɔna na a ka kɛ hakili basigi de kɔnɔna na bon a bɛɛ presselen don o kɔni fɔlɔ u bɛ teliya fura foyi t'o la k'a sɔrɔ bana tɛ maintenant i b'a ye ku filanan de sisan ani sabanan ninnu na i b'a ye furancɛ bɛ jɛngɛ
o de kosɔn n'a nana don furakɛli kɔnɔna na an y'o ɲini k'o dɔn comme o dɔnnen don ka ban i b'a ye n'a bɛ u tigilamɔgɔw dɛmɛ k'a sɔrɔ fura ma d'i ma foyi ma d'i ma nin bɛɛ b'a kɔnɔna na a bɛ f'i ɲɛna karisa n'a y'a ɲini k'a dɔn ni stress tɛ yen a b'a fɔ karisa i hakili sigi hakili ko in dɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ hakili sigi donc hakili sigi kɔnɔna na o bɛ dépend ye muso sɔrɔ cogo min e de b'o dɔn dɛ. mais docteur ka ne ka kuma jaabi n'a ni denko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o quoi e m'an ka ɲininkali jaabi n'a ni den. denko la sisan n bɛ segin ka na o parce que fo k'u ka ɲɛfɔ bɛɛ. maintenant ni éjaculation précoce a bɛ dépend e b'a bila yɔrɔ jumɛn kɛ ni ne ni hakɛ to ne de don ni ne y'a fili kɛnɛ ma ka sɔrɔ a ma se a se. ayiwa ni ɲɔgɔn ni o kɔrɔ a ye sira jɛ. précieux kojugu a n'a ma se a se yɔrɔ la a ye sɔrɔ ka ɲɛfɔ. ayi o ma nɔgɔ. o ye fɔlɔ ye maintenant n'a kɔni sera a kan ka se yɔrɔ min na que ça soit précoce ou pas a tɛ ɲɔgɔn sira la parce que lawaji kɔnɔna na kisɛ de bɛ yen n'o kisɛ kɔni ka ɲi n'o bɛ se ka baara kɛ o k'a sɔrɔ muso fana bɛ waati kɔnɔna na waati la ne ale fana bɛ se ka se kisɛ di n'u ovulation waati n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati la a bɛ den kɔnɔ ta fura fosi t'o la. voilà c'est ça. Kadi kuma baro kɔni bɛ ka kɛ mais a ye nege ko min fɔ lajɛbagaw ka hakɛ to est ce que nege warali fana tɛna ni a ye yan. I b'a fɔ i bɛ muso dɔ fɛ a mɛnna i m'a sɔrɔ o sɔrɔ ko fɔlɔ o nege warali est ce que o fana tɛna ni dunukɔrɔninya in ɲɛ yan. bon o b'a la o b'a la mais hakilinasigi fana ni b'a la par exemple sisan i hakili bɛ muso dɔ la i t'a dɔn k'e b'a sɔrɔ a sɔrɔli la sisan e bɛ teliya voilà e bɛ teliya o b'a la mais n'o fana ni bɔra yen nɔ c'est à dire docteur ye kuma dɔ fɔ ni hakili diɲɛlatigɛ la hakili de bɛ baara kɛ bon ni hakili ma sigi cogo sugu dɔ la a bɛ teliya o fana b'a la sinon cɛ min yɛrɛ dononkɔrɔni cɛ ye o muso yɛrɛ mana fɔ k'a bɛ seere o ka seere ka jugu ni min yɛrɛ bɛ mɛn kosɛbɛ. tellement a denko ka ca. o fana ni bɛ yen cɛ min ka ɲi dononkɔrɔni dɔw yɛrɛ bɛ tigɛ a la mais ni muso in y'i jɔ a jɔyɔrɔ la muso yɛrɛ bɛ seere. mais muso ka mun b'o la. muso ka fɛnba de b'a la parce que ne ye kelen min fɔ n bɛ segin kɔ dɔɔni cɛ in bɛ cogo min na muso de bɛ se ka cɛ in dɛmɛ pour baara ka kɛ. donc sa mun ye ka fɔ ni cɛ bɛ nin cogoya la ni anw musow tora k'an ka furaw utiliser anw bɛ se ka cɛ nɔgɔya. ka bɔ dunukɔrɔninya anw bɛ se k'a kɛ. sira dɛrɛla ka ban non i bɛ se dunukɔrɔninya in fɛn caman de b'a kɔnɔ ko n y'a fɔ cogo min na docteur ye explication dɔ di n b'a dɔn n'aw y'a faamuya kosɛbɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a tɛ éjaculer o mɔgɔ bɛ yen olu bɛ fiɲɛ dɔrɔn de di. mais olu bɛ damu sɔrɔ wa. o bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ se ka heure kelen kɛ i ka haka musoko la dɔw bɛ se ka 30 minutes kɛ o tɛ jigin mais dɔw ta ye fiɲɛ dɔrɔn de ye fiɲɛ gansan ye o mɔgɔw bɛ yen mais muso bɛ se ka cɛ dɛmɛ cogo bɛɛ la hali n'a bɛ éjaculer muso bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka a lamotiver a ka segin a kan comme docteur y'a fɔ cogo min na o la a bɛ se ka mɛn ka sɔrɔ a ma éjaculer i ka question jaabi filɛ. d'accord Majɛ sisan nin ko in degun jumɛn de bɛ se ka an balakaw sɔrɔ musow sɔrɔ i ni cɛ bɛ so kɔnɔ furu la ni problème min b'a kan a bɛ se ka degun jumɛn lase musow ma. a bɛ degunba de lase muso ma comme olu yɛrɛ ko muso bɛ se k'a cɛ dɛmɛ cɛ dɔw bɛ olu dɛmɛ man di dɛ docteur fana bɔra k'a fɔ sisan ko sɛrɛsi n'an y'a ta k'a lajɛ sɛrɛsi bɛ Mali bɛɛ kan problème ka ca fantanyaw bɛ yen mais o man k'i bali ko in na. effectivement docteur sɛrɛsi bɛ maliyɛn bɛɛ kan bi ou bien n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in bɛ cogo min na an bɛɛ sɛrɛsɛlen don cɛ ni muso mais nk'an taala nin ye ɲɔgɔn ye cɛ kan ka ko bɛɛ de kɛ pour que non n'i y'a kɛ ten fili la ça c'est un thème un tabou du monde entier bɛ diɲɛ bɛɛ de kan Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ de don ni problème bɛ diɲɛ bɛɛ de kan problème sexualité c'est un tabou du monde entier éjaculation précoce o faiblesse sexuelle ne ma ban o kuma ma ou bien o ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ye hali mɔgɔ min bɛ yen ni se b'i ye multimilliardaire a b'i minɛ. Majama bɛ k'a fɔ de o k'anw kana na prétexte de kɛ stress ko in ye k'aw dogo stress kɔfɛ alors que problème yɛrɛ bɛ yen. Quand on est stressé là c'est la mère de toutes les maladies. mais ni kunkolo ma lafiya
Faut me la fier. Mais normalement, kunkolo kan ka lafiya ka nin ko in kɛ. Normalement parce que normalement kunkolo kana charger cogo cogo. Ni sera nin yɔrɔnin ma kɔni. O y'a fura ko yɔrɔ de ye. Mun ye fura ta yɔrɔ mun na. An bɛna so yɔrɔ de ma. E bɛ ka se yɔrɔ ma o yɔrɔ de ye. Parce que quand tu sais que tu es stressé, soit tu prends une somme de fer qui est lafiya, ou soit tu prends quelque chose même ce qui remédifier ka fanga fɛnw di ma. Majɛ bɛ fɛ ka mun fɔ a mun de ka fu. Majɛ bɛ fɛ ka fɔ de désir kan ka fanga sɔrɔ stress kan quoi. Voilà. I m'a faamuya stress. Ko de man ka tɛ ka fanga sɔrɔ nin ko in kan vraiment. Ni kunkolo nana, moi je crois que a bɛ se ka faamuya bolo cogo dɔ la ni baro don. Mais kunkolo de bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Hali n'i ye cɛya fura kunu sisan, i b'a ye i dusukun bɛ se ka panpan a la. Mais joli min b'o dusukun ka jigin. Kunkolo b'a commandé o. Mais quand tu es trop stressé là, mais ça va pas. Mɔgɔ caman de b'a ye ka su ko ka dugu jɛ. A delila ka caman min yan nɔ. U taara a ka hakɛto sukorobaso la k'u to muso la u sara u y'a kɛ tan u y'a kɛ tan. Mais a bɛɛ mun ye? U ye fura kun cogo dɔ la u b'a fɛ ka diyagoya k'a kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'u faga. O n'a caman de bɛ yen o. Mais stress in kɔni o tɛ se ka bɔ yen. Dɔgɔtɔrɔso non. Oh mais donc n'o fana don stress fɛnɛ man ka fɛn bali ne bolo ou bien. Majama surtout min docteur min ko de ko degun min bɛ muso bɛ degun min sɔrɔ ni cɛ ni cɛ qualité muso bɛ degun min sɔrɔ ni cɛ ye dunukɔrɔnin ye donc cɛw fana kan k'o éviter au moins pour éviter des problèmes. Majɛ dɛ parce que ça dépend docteur mais le stress là c'est la mère de toutes les maladies. Mɔgɔ tɛ pawɛrɛ kunna. Hali bɛ se ka tension bila i la, hali bɛ se ka diabète bila i la. N k'o fɔ a k'o faamuya. Hali bɛ se k'i kɛri jɔ kaki k'i faga ka so i faga ma. C'est-à-dire que est-ce que i y'a faamuya kosɛbɛ? Kana paw yɔrɔ nin kunna. Non o de y'a to a ye fɔ aw ye ko diabète tɔ ni tension tɔ u man ka fura bɛɛ ta ko cɛya fura. C'est-à-dire u k'a woloma quoi. Ne bɛ tila ka fɔ radio la mɔgɔw ye. Dɔgɔtɔrɔ bɛ tila ka fɔ. Bon olu fana ye cas exceptionnel ye. Parce que olu ye malade ye. Mais n'i yɛrɛ b'a dɔn diabète b'i cɛ la i yɛrɛ muso yɛrɛ de bɛ se k'a cɛ furakɛ o la o. Mais ne fana ye o yɔrɔ de fɔ n ko muso de bolo. Ni muso y'i jɔ a jɔyɔrɔ la. A bɛɛ tɛ muso bolo dɛ. Minnu man kɛnɛ cas exceptionnel minnu man kɛnɛ o ye diabète tɔw tension tɔw o y'olu ye. An bɛ se ka furudimitɔw yɛrɛ fara kan komi maliyɛn bɛɛ kɛlen don furudimitɔ ye. Mais minnu ta ye dunukɔrɔnin yɛrɛ a fana a ka lajɛ. Madame, n ye kuma dɔ fɔ. N ko a diya ye mun ye a ka kɛ basigi de kɔnɔna na o de b'a to a bɛ ɲɛ. Maintenant ni Ala ye fɛn dɔ ɲɛsin ma i n'a fɔ a bɛ ka fɔ stress ye fɛn dɔ ɲɛsin ma dans la pression là fo tɛ se ka ɲɛ o. Mɔgɔ Ala t'a ɲini pression ka ɲɛsin ma waati bɛɛ o. Don dɔ bɛ diya i la don dɔw bɛ kɛ vraiment tu vois non. Maintenant i k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ adamaden farikolo tɛ kelen ye. Mɔgɔ dɔw bɛ yen ils sont très sensibles. Hali tɛ se ka maga u kɛrɛ la tan u bɛ pan. Mɔgɔ mun o hali bolo tɛ se ka maga la a bɛ pan o. Ni muso y'a bolo da o woro kan a bɛ kɛ cogo di. Baara banna. An bɛ t'o kunbɛ fo. Bon maintenant donc o de kosɔn n ko c'est à dire que n'an bɛ kuma an ka kuma mun ka ɲi o ye jumɛn ye o ye furu kɔnɔna na parce que mɔgɔ ma furu bon n'an ma bɛ don la kuma ka ca maintenant n'an bɛ furu kɔnɔna na sisan an bɛ furu kɔnɔna na bɛɛ de b'i ka partenaire dɔn e de b'a dɔn e de b'a minɛ cogo dɔn mun de ka d'a ye mun de man d'a ye i kan k'a ɲini k'i muso dɔn i muso fana kan ka ɲini k'i dɔn mun de ka di partenaire dɔw kati jalen don dɛ an ka taa bɛ nin n'an bɛ taa mɛ se c'est à dire que n'i ye partenaire dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen cɛ dɔw bɛ yen ni mara sin na dɔrɔn a sin nuni na dɔrɔn fura foyi tɛ na a b'a bila maintenant ni e b'o dɔn o tigilamɔgɔ la ni e bɛna daminɛ e bɛ mɔgɔ sin nun na i b'o tɔgɔ dernière minute la de n'i sɛgɛnna de ni e bɛ fɛ ka lafiya e bɛ sɔrɔ ka bouton activer donc voilà donc o de kosɔn c'est-à-dire bɛɛ de kan ka yiri ka partenaire dɔn donc mun b'a to e bɛ retard ta il y a des techniques dɔw bɛ yen i b'olu kɛ pour que i ka se ka mɛn muso la n'i mɛnna muso kan o de b'a to muso bɛ diya sɔrɔ e bɛ diya sɔrɔ fari bɛ foni maintenant ni aw bɛ sɛgɛnna waati min na sisan
e bɛ nin dɔn ne bouton digi a diya yɛrɛ mun ye a fila bɛɛ ka na ɲɔgɔn fɛ a fila bɛɛ ka na ɲɔgɔn fɛ o de b'a to a bɛ diya i y'a faamu wa maintenant fɛn minnu b'a bila mɔgɔw la peut-être que an y'a fɔ cogo min na infection ni fɛn caman an y'o caman fɔ o la kulonkɛ ka di cɛ dɔw ye a dɔw sunguru ka ca musow b'u bolo mais u bɛ kɛnɛma kow la dɔgɔtɔrɔ a dɔw yɛrɛ b'u bɛɛ kɔrɔ n'u ye kelen kɛ k'olu sɛgɛn kabako don furu de don an bɛ furu kɔnɔna kuma de la furu kɔnɔna yɛrɛ de ko don i bɛ se ka muso 1000 sɔrɔ sisan a ye hakɛto de aw ye muso ye awɔ ko mulikaw ta ye bɛɛ fɔ ye awɔ a bɛɛ de fɔ an b'a bɛɛ de kama yan muso dɔ bɛ olu tɛ muso ye koyi non depuis su mana ko dɔrɔn u bɛ commencer ka cɛ bila a tɛ se ka fɛn yɛrɛ minnu kɛ fɔlɔ i n'a fɔ jumɛn i n'a fɔ dépense ko ou bien fɛn min man di cɛ ye ka dusu kasi o se k'o k'a la u bɛ se ka fɛn caman kɛ cɛ la ni muso y'o k'i la i bɛ filanan ta bon ni fila b'i bolo ni fila b'i bolo fila bɛ taa kɛ o non mais fila bɛ cogo tigɛ kelen non kana k'a fɔ ten dɛ i kana k'a kɛ ten dɛ parce que ne bɛ min f'i ye n'a bɛ ka kɛ la a ka so yen nɔ ni dusukasibagatɔ bɔra taa den fana fɛ yen n'i y'a sɔrɔ problème dɔ bɛ yen min ni i ni man kan o la i b'a kɛ cogo di sisan o kɔrɔ ye ko i b'a laminɛ o denw olu bɛ t'i da ten non i bɛ t'i da ten don bɛɛ fana tɛ se ka kɛ ko in ye o mun de ka fu mais est ce que ni nin bɛ cɛ la i kan ka maloya jumɛn subhanallah ala cɛ tɛ se ka walawala ka so kana kuma kɛ anw ye anw tɛ se k'o fɔ aw ye o n'o fɔra aw ye diɲɛ bɛ wuli o sani diɲɛ ka wuli ne ka mɔgɔw bɛ ka min fɔ yan sani muleka fɔ ka diɲɛ wuli a ye jɔ ne k'o fɔ ne ka mɔgɔw kumana nin ko in na an ka page officielle sanfɛ Facebook sanfɛ n'o ye Renouveau FM TV mɔgɔ fɔlɔ min kumana o ye Sidi Umaru Buhari ko cɛ furulenw ka couleur de jupe y'a dabila ka boliboli dabila musomaninw nɔfɛ kɛnɛma voilà ko cɛ ka fɔ o tɛ foyi kɛ après lui Seku Mɛlɛko Sanogo fana ko c'est psychologique ko ni i bɛ nin na kuma min na k'i hakili bila o ko in dɔrɔn na k'a banna ko a bɛ kunkolo de la ko sunɔgɔ bana tɛ donc maître Ahmed Konate ko tant que an bɛ ka manjinin dun ne ka kuma ko ni problème in tɛ ban fo ka diɲɛ wuli ale bɛ ka problème bɛɛ kɛ manjinin de donc après lui Mohamed Kasum Djire ko bonjour k'ale yɛrɛ ye médecin de ko ale tun bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn de ko statistique minnu bɛ yen nɔ sisan k'o y'a yira k'a fɔ ko 90% nin ko in bɛɛ la k'o bɛ kunkolo de la k'a b'an kun de la dɔrɔn ko l'essentiel ye que k'an ka échanger n'an ka partenaires ye an k'an ka émotions contrôler k'an ka problèmes bila de côté ni jɛɲɔgɔnya waati bɛ yen nɔ que puis ko fura tɛ nin fɛn in na ko kunkolo la ko dɔrɔn de don ko ale fɔ ten tɔ ale yɛrɛ ko k'ale ye docteur de ye ko fura t'a la k'a bɛ kunkolo dɔrɔn de la mun de k'a fɔ tulo ayiwa Amidu Jamutɛnɛ ko k'an ka walimusow filɛli dabila u forme kama ko et puis ko an ka film minnu b'an excité ka to ka film lajɛ k'i yɛrɛ la excité k'an k'olu dabila k'an ka ji caman min sani an k'an da an ka alcool min dabila ka cigarette min dabila ka tabac fumeli dabila k'an ka masturbation dabila k'an ka musow lankolon photo filɛli dabila k'an ka fara ka to ka musow lajɛ o t'u imaginer ni nin lankolon kɛla ne bolo sur mon lit min m'o k'a la nin wɔrɔ sisan k'a di ne ma min k'a la n b'a dɔn k'an k'o dabila k'ale bɛ taga olu bɛɛ de bɛ na n'a ye ka ja lajɛ cɛw n'anw fana ma hinɛ anw na ka nin bana nin furakɛ de docteur fɛn dɔ bɛ yen c'est à dire an ka ɲɔgɔn faamu an bɛ ka kuma min kɛ éjaculation précoce parce que mɔgɔw bɛ ka trouble de l'érection ta voilà ka fɛn bɛ dun tɛ kelen ye quoi den ko problème cɛya tɛ wuli an tɛ problème la dɛ a fɔ de k'i bɛ kɔn ka lafiya de ka sɔrɔ waati ma se o de la de parce que cɛ à moins d'une minute déjà ta t'a fini problème de cɛ min tɛ o de kan quoi mais n'a y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na a tɛ se ka fɔ n'a y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na mɔgɔ t'a mɔgɔ walimuso ne bɛ se ka walimuso furu o t'a a photo lajɛ ko k'a photo lajɛ k'a photo lajɛ dɔrɔn k'a nege minɛ k'o de bɛ na n'a ye bɛɛ b'i ta fɔ sa sinon baro sigikun yɛrɛ o ye parce que e filɛ ka min fɔ o ni éjaculation précoce an t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na quoi voilà éjaculation précoce a y'a fɔ c'est à dire que à moins d'une minute là e de bɛ tila ka sɔrɔ vraiment ka sɔrɔ foyi ma kɛ maintenant ton partenaire que tu as invité là mais a bɛ énervé elle est déçue. Elle va être très déçue. Elle va être très la déception. Donc ok. C'est la déception. Déception bɛ nani mun ye déception bɛ se ka nani tiɲɛni de kɔfɛ. Imaginez ne t'a ka laɲini tɛ dɛ mais an bɛ mun mɛn. Imaginez u caman bɛ na problème ye mun ye n cɛ tɛ ka se ka n satisfait a tɛ ka se ka n satisfait problème ye n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ t'a sɔrɔ éjaculation précoce
Tiɲɛ yɛrɛ la an ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ma fɛn n'u de don ne bɛ bɔ kɛnɛ ma. O de don. Encourager k'a fɔ k'a ka bɔ kɛnɛ ma. Mais o de y'a solution ye. Mais docteur, mais o de fana y'a mais n'a tɛ ban n'i tɛ to ten. O t'a solution ye. Muso a ye sabali o kana kɛ n'a y'a kɛ O tɛ solution ye. o sabali. O t'a solution a ye ye. sabali dɛ. I bɛ muso 3 muso 4 jɔ sisan i b'a sɔrɔ 3 kɔni cɛ bɛ jacqueline joona o kɔni an b'a ɲini k'a fɔ. n'i ye muso 3 jɔ 4 jɔ sisan i b'a sɔrɔ 3 kɔni cɛ bɛ jacqueline joona. Bon ne yɛrɛ ka faamuyali de min ye dɛ amuru yɛrɛ de dɔgɔyalen don an ka farafin foyer kɔnɔ. Parce que ko tendresse di muso ma. cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen san 100 ko tɛ respecté cogo di ne m'o faamu. san 100 san 80 fɔlɔ an tun b'a ye u ka furadaganinw b'u kɛrɛfɛ denko tɛ dɛ u tɛ dɛsɛ. mun de ka fɔ an tɛna an sigi o furadaganin na sa o tɛ ban. a filɛ sisan cɛw yɛrɛ tɛ sɔn musow ka fura la u b'a fɔ ko muso bɛ fura k'u kɔnɔ munna i yɛrɛ t'i ka furadaganin sigi n'i tɛ fɛ ka kɛ précoce ye. u bɛ maloya o fana la kɛ u bɛ maloya o fana la k'a fɔ ko o de la n ko est ce que mɔgɔ kan ka maloya ni nin bana ye parce que est ce que kuma dɔ la nin b'i la cɛw bɛ maloya. et puis a dɔw ka dafasajaliya kabako don quoi. u b'o dogo kɛlɛ yɔrɔ dɔ la. i ni cɛ ka problème cɛ n'i ye cɛ jɔ 10 i b'a sɔrɔ 5 ta y'a muso ye ne yɛrɛ muso ye dɛ. I bɛ cɛ jɔ 10 min ta y'a muso ye dɛ olu kan ka muso wɛrɛ de ta ka fara olu kan pour que u bɛ lafiya. muso bɛ sisan a ma nɔgɔn dɔɔni. a bɛ muso minɛ yan. jumɛn ka muso minɛ. ayi sisan. kuma t'o yɔrɔ la. awɔ sisan kuma t'o yɔrɔ la parce que. baja bɛ yɛrɛ la ne ko kuma na koyi. ni o tɛ ni précoce tɛ muso la muso yɛrɛ tɛ muso ye. a muso bɛ ko muso jala cogo di tan. dɔgɔtɔrɔ bɛna da don yɔrɔnin na n'o tɛ o yɔrɔnin kuma ma nɔgɔ dɔɔni. an bɛ ka fɛn caman partager ɲɔgɔn na quoi. ok. c'est-à-dire que an tɛ muso ka lafiya kan. cɛ ta de kan. voilà ok an b'o fɔ ɲɔgɔn na. muso tɛ kelen ye koyi. dɔw bɛ yen i b'a gosi dɔrɔn yɔrɔnin kelen a y'a sɔrɔ yɔrɔ bɛ cɛn. he cɛ. awɔ oui. non docteur i dan. o ye tiɲɛ ye. mais minnu y'a fɔ Najini ne tɛ dumuni ou bien aliment incriminé quoi. ok. parce que i bɛ mun dun o de b'i faga. i dun tun tɛna fɔ ko n tɛna dumuni kɛ pour que n kana sa. o tɛ se ka ye. donc ne tɛ dumuni incriminé ne bɛ Najini dun don o don moi je n'ai jamais eu ce problème là. non franchement. ok. félicitations. donc je n'ai jamais eu de problème je connais des gens c'est-à-dire que ani dumuni tɛ ɲɔgɔn sira la quoi. ok. an kana dumuni dɔ ka dumuni lagosi parce que ni problème bɛ yen yanni i k'i dogo dumuni dɔ kɔfɛ a ɲini mɔgɔ min bɛ a ko dɔn i y'a ɲini k'a gɛrɛ a tigi la solution bɛ ɲini kun mun na cɛ ni éjaculation bɛ n y'a fɔ tu vois n'a donna k'a fɔ ko tu es stressé kun b'a la o peut-être que i ka baarakɛyɔrɔ la pression de bɛ kɛ baara ka ca ou bien ni mɔgɔ tɛ ka ɲɔgɔn faamu des trucs comme ça tu n'arrives pas vraiment ça va pas o bɛ ɲini k'a dɔn n'o ɲinina k'a dɔn n'o corrigera ka ban i b'a ye i bɛ sigi i yɛrɛ ma et tout rentre dans l'ordre la plupart du cas là a ninnu fɛn cɛ ninnu caman an bɛ ninnu caman furakɛ ka sɔrɔ an ma furakisɛ d'i ma c'est-à-dire des conseils seulement là conseil psychologique dɔw bɛ yen n'o dir'i ma vraiment i b'a ye dɔw yɛrɛ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ o tɛ se quoi u bɛ don sexualité u t'a ɲɛdɔn. donc a fura dɔ bɛ se ka kɛ k'i sigi sexualité la e t'a ɲɛdɔn. donc docteur a fura dɔ bɛ se ka kɛ k'i sigi ka baro kɛ i fɛ k'i hakili sigi k'i ni hakili yira ɲɔgɔn na. e donna ko la e tɛ ko ɲɛdɔn ko dɔ bɛ taa k'i la e yɛrɛ bɛ tila ka fɔ nin kɛra nin kɛra. docteur o tɛ ne ka kuma ye yan. donc k'a daminɛ k'a sɔrɔ hakili ma se. i bɛ na an b'a ɲɛɲini n'a y'a ɲɛɲini ni réellement si c'est réellement éjaculation précoce de don a bɛ ɲɛɲini n'a ɲɛɲini dɔn n'a y'a sɔrɔ ni stress de don an b'a fɔ d'accord ne conseil dɔ d'i ma baarakɛyɔrɔ la vraiment ta pression dɔ bɔ pression na mun fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ka bɔ pression na an b'o fɛ a dɔw la an b'i yɛrɛ b'i dɛmɛ ni fura dɔw ye anti fɛn. i n'a fɔ fura min filɛ mun de ka fɛ kɛrɛfɛ nin. oui bon ale de b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ. a fɔra ko fura tɛ bana in na koyi. k'a bɛ kunkolo de la. b'a d'i ma i ka taa di cɛ ma. ni kunkolobana de ye. siran b'a d'i ma i bɛ taa di cɛ ma k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ kuratala bɛ fura b'a la. regarde la plupart de nos décideurs là i t'a caman sɔrɔ c'est-à-dire dossier ka ca quoi. jamana bɛ lahala mun na o dossier de bɛ e bolo bon n'a fɔra ko e b'o la e bɛ na so kɔnɔ fana mara bɛ na. mais docteur n'i y'a to jamana kun bɛ ka i ka furu sa a bɛ ja jamana na yɛrɛ. o k'e ka partenaire gɛn. a bɛ ka furu kɔnɔ. ah docteur vraiment moi je suis pas d'accord. i ka dɔn situation exceptionnelle de don madame ne t'a ɲini a ka ɲɛsin ma yɛrɛ situation exceptionnelle de don waati min kɔnɔna na c'est pourquoi je dis que ni ne ye e ka partenaire e ka kan k'a dɔn
ni waati in kaɲi ni waati in kaɲi mais dɔgɔtɔrɔ a tɛ ban n'a tɛ ban dɔw bɛ wele tali ka di dɔw bɛ wele n'a ye mɔgɔ ye a caman ye wele est ce que olu y'a fɛ k'a n'a ye mɔgɔ ye dɔw ta ban man di dɛ cette situation n ka numéro bɛ y'a ci ma problème foyi t'a la dɔgɔtɔrɔ de bɛ jama de kun bɛ si a ma nin de bɛ yen sisan an bɛ se ka numéro in sɔrɔ télé la ou bien tile de bɛ yen nɔ u bɛ ka maloya k'a fɔ u bɛ ka maloya k'a fɔ ni tile de bɛ yen Maja hakɛto docteur n bɛ fɛ ka docteur ka segin a ka numéro kan ne ni problème bɛ mɔgɔ min na docteur bɛ a bɛna a ka numéro di mun de Kafe fana ka numéro bɛ yan nɔ Lasana fana b'a ka numéro di maloya tɛ a la docteur i ka numéro. Voilà a bɛ furakɛ mon numéro c'est le 66 le 57 le 06 et le 12 donc ne bɛ se sera commune 2 la sans fil kɔnɔna na ni mɔgɔ min bɛ n'a problème bɛ mɔgɔ min na a ka taa ɲɛ bɛ sɔrɔ a la docteur Dambele mais maa ɲini fana n'a tigi ye ɲɛ sɔrɔ a la fana a k'a fɔ aw ɲɛna ko a nana ko o kɔni bɛ diya n ye dɛ o bɛ diya n ye a banna docteur ye défi lancé défi lancé la donc dunukɔrɔninw a y'aw yɛrɛ yira ka taa a y'aw yɛrɛ yira ka taa Maja e ko message lancé an ka émission b'o kɛnɛ kan dunukɔrɔninw n bɛ ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma i ka caméra filɛ nin ayiwa dunukɔrɔninw a ye sabali a ka muso tɔɲɔ dabila a ka taa docteur Danbele fɛ yen a k'aw furakɛ n'o tɛ ko in a dusukasi barika ka bɔ appelez Lasana i ka numéro i hakɛto k'i ka numéro fɔ ne ka numéro ye pharmacopée Dagaba Turukɔrɔbugu El Hadji Ngule Kafo le 76 44 04 38 éjaculation précoce bɛ furakɛ a bɛ furakɛ a ye taa furakɛ et puis ne nana ni fura min ye n b'a di i b'a di sira ma non bɛɛ a tɛ ne cɛ la koyi mɔgɔ kelen tɛ a filɛ nin ye f'a tila ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a ta ka taa di cɛ ma n'a bɛ se ka furakɛ ou bien a tɛ se ka furakɛ cɛ n'o fɔ aw ye an n'a dɔn naga lɛ tan ayiwa an cɛw nin bɛɛ bɛ ne bolo 230 230 ayiwa an cɛw ko maloya tɛ a la a bana in bɛ min na o a tɛ min na o tɔ kelen de ma ne ko minɛ Lasana bɛ an bolo yan k'a furakɛ ka d'a kan mun de ka fɛ an bɛ fɛ ka nin y'a comprimé ye awɔ dɔw bɛ kɔfɛ donc bi jamukan bɛna kuncɛ ni o ye sira a ye kelen kelen minɛ bɛɛ ka kelen kelen minɛ ko bɛɛ mago de b'a la dɛ anw ka n'a y'a di ne ma n'o tɛ n'aw ye nin kelen kelen ta ka taa nin ye aw ye problème wuli dɛ aw ye nin diya an ka nin tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka taa essayer o de ka fisa bɛɛ ka taa essayer yanni ka dugu jɛ bɛɛ ka jaabi di n ta ayiwa ko bɛɛ ka taa essayer yanni ka dugu jɛ an ka jaabi di mun de Kafe ma an ka di an cɛw ma ni cɛ tɛ min bolo a kana d'u ma dɛ ko cɛ tɛ minnu bolo ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi émission na an ka bi baro vraiment an bɛ yafa ɲini mɔgɔ fɛ n'a sɔrɔ an donna mɔgɔ min kasi la kuma n'a kɛcogo don parce que problème mun don a bɛ yen fo a ka furakɛ de fo a ka fɔ de a bɛ cɛ concerné cogo min na a bɛ muso concerné de n'a ma ɲɛ ko an ye couple de k'an ye cɛ ni muso de furucɛ ni furumuso ye de ne problème bɛ dilan na dɔrɔn an bɛɛ ka problème don donc an bɛ a laɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa an ma kuma n'a kɛcogo don an k'an yɛrɛ furakɛ an k'an yɛrɛ furakɛ maloya tɛ a la n'i y'i ka bana feere i bɛ fura sɔrɔ a la Danbele y'a ka numéro di Lasana y'a ka numéro di an bɛ dugawu kɛ ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ɲɔgɔn ko aw k'an bɛn sini nin waati kelen na Renouveau Télé la k'a fɔ an ka invité ye k'aw ni ce aw ka nali la nali diyara n ye aw minnu bɛ k'an lajɛ an bɛ foli di aw fana ma k'a fɔ k'aw ni ce aw k'an bɛn don wɛrɛ mun de ka fɛ merci ayiwa fura kɔni filɛ dɛ. Jiu Casambalanho, Dambe Poisson Gazima, o Casambalanho, Hidaka, Dambe Poisson Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, Wajitu Mama, Hidaka, Dambe Poisson Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, Wajitu Mama, Dambe, Jidaka Sumalempa, O Minicadi. Sumalempa, Uminikadi. Sidaka, Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Hidaka, Dambe Poisson Gazima, Uminikadi Daka, Aminikadi. Wajitu Mama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na.
CMS Distribution, rue Nelson Mandela, Jidaka, Jula Samalanyoka, Ziujela Sambalanyo, Aminikari. Ni be konta, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mzede bana. Basonda me, papa na nakabo na yola dame do dama. Oduye buru kela kondana li, de una nakabo tolondi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, dobu go, basole, hena, basondame, marakalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashilu go, kamele damaragani go dina, basondame, a konte bi, a orange bi, a besoro. Produit par Cime Agroalimentaire.